Lascio la parola a Guglielmo, grazie mille a tutti. Bueno, buonasera. A partir de ahora voy a hablar en español. Eso es todo lo que sé de italiano. A pesar de que mi apellido es mentiroso, porque un abuelo era Sulin, los otros tres eran Proletti, Soldi y Francino. Así que tengo mucho de italiano. A parte il fatto che appunto Sulix è uno dei nomi, no? Perché gli altri sono Francino, Soldi e Proletti. Quindi, abbastanza di italiano, le vede. Pero no sé, un cazzo se dice. De italiano. Okay. Bueno, en primer lugar quisiera comentarles cómo es que surge la idea de escribir este libro allá por el año 2000, que fue la primera edición en Argentina. Allora, per prima cosa vorrei commentare come è nata l'idea di scrivere questo libro nel 2000, a ridosso appunto della crisi argentina. Sí, en el año 2000 Argentina se estaba aproximando a la crisis, que luego fue bastante conocida por el default de la deuda externa, por los saqueos, bueno, fue conocido en todo el mundo. Sì, nel 2000 si stava appunto l'Argentina abbastanza avvicinando a quella crisi famosa in tutto il mondo del default. Pero en el año 2000 todavía estaba vigente el régimen de convertibilidad. Allora, tuttavia era in vigore il regime di convertibilità. Era un régimen que establecía que un peso valía lo mismo que un dólar. Era un regime che stabiliva che un peso valeva un dollaro. Exacto. Ese régimen en los primeros 4 o 5 años fue llevando a una sobrevaluación de la moneda argentina. E questo regime nei primi 4-5 anni ha portato a una sopravvalutazione della moneta argentina. Eso hacía que fuera muy barato importar y que no se pudiera exportar demasiado de la producción local. E questo faceva sì che fosse abbastanza economico importare e che fosse impossibile esportare. Eso fue generando que fueran cerrando muchas industrias o despidiendo buena parte del personal otras. E quindi stavano chiudendo molte industrie e cresceva la disoccupazione. Eso generaba una balanza comercial totalmente desfavorable. E questo generava una balanza? Sí, balanza Bilancia. comercial. La bilancia. Commerciale molto sfavorevole. Y el único modo de seguir sosteniendo la convertibilidad que se tenía que respaldar con dólares era mediante la deuda externa. E quindi l'unico modo di ristabilire un po' l'equilibrio era attraverso il debito esterno. El Débito endeudamiento externo. L'indebitamento esterno. Entonces, lo que se estaba conformando allá por el año 1999-2000 era una tormenta perfecta. Quello che si stava conformando intorno al 1999 era la tempesta perfetta. Una deuda creciente con déficit de la balanza comercial, Un debito crescente con deficit del bilancio commerciale, una desocupación que iba en aumento una disoccupazione in aumento y las empresas públicas que se habían privatizado y estaban todas en manos privadas. e le imprese pubbliche che si andavano privatizzando erano tutte in mano privata. Nosotros, los humanistas, en ese momento avisorábamos que estábamos como a bordo del Titanic que iba a toda marcha contra el iceberg. E noi umanisti stavamo appunto rendendoci conto e avvisando che eravamo come il Titanic che andavano a tutta forza contro l'iceberg. Entonces elaboramos las primeras propuestas económicas que eran fundamentalmente un plan para salir ordenadamente de la convertibilidad. E quindi vennero fuori le prime proposte, tra le quali c'era appunto uscire in maniera ordinata da questa problematica. Esas propuestas las elaboramos en 1999 en una campaña presidencial que hubo en esa fecha. Questa proposta la sviluppavamo nel 99 in una campagna presidenziale di quel periodo. Todos nos decían que estábamos locos por querer salir de la convertibilidad. Tutti ci dicevano che eravamo pazzi perché sarebbe stato uscire dalla convertibilità. No solo los partidos de derecha, sino también los de centro y los de izquierda. Tutti i partiti, destra, centro e sinistra. De hecho, esas elecciones las ganó la oposición al partido gobernante. Di fatto le elezioni
le vinsero l'opposizione da parte del governo, que sin embargo dijo que lo único que iba a mantener del gobierno anterior era la convertibilidad. che disse che per l'appunto sosteneva che l'unica cosa che avrebbe mantenuto del governo precedente era la convertibilità. Y todos los economistas, por los medios de difusión masiva, decían hay que seguir con la convertibilidad. Tutti gli economisti attraverso i mezzi di diffusione dicevano che c'è da uscire dalla convertibilità. Nunca me sentí tan solo Non mi sono mai sentito così solo con esa propuesta de salir de la convertibilidad. con questa proposta di uscire dalla convertibilità. Finalmente, y lamentablemente para el país, se cumplieron las predicciones. Finalmente e purtroppo per il paese si sono compiute le previsioni. La convertibilidad no se pudo sostener más y se derrumbó. La convertibilità non si poté sostenere oltre e quindi crollò. Y Argentina tuvo la peor crisis económica de toda su historia. L'Argentina ha incontrato la peggior crisi economica di tutta la sua storia. Desde ya que a los pocos días después de esa crisis todos los economistas decían, yo ya avisé. E chiaramente subito dopo questa crisi tutti gli economisti dicevano io l'avevo detto. Entonces, teniendo en cuenta esa situación y con todos los antecedentes de las propuestas que veníamos elaborando, E tenendo conto di questa situazione e tutti gli antecedenti della proposta che avevamo elaborato, decidimos organizar todas esas propuestas en un plan más sistemático, más organizado. abbiamo deciso di organizzare quindi tutte queste proposte in un piano più sistematico, que son las propuestas que volcamos en este libro que le llamamos Más allá del capitalismo, economía mixta. che sono le proposte che sono contenute in questo libro che chiamiamo Oltre il capitalismo, economia mista. En cierta manera, el título del libro define dos temas fundamentales. Il titolo di questo libro definisce due temi fondamentali. Por una parte, decir más allá del capitalismo significa superar un sistema. Da un lato, a definire oltre il capitalismo significa superare un sistema, Lo cual no quiere decir tirar abajo todo, porque siempre hay cosas que sirven para el futuro. che non significa buttare giù tutto, perché ci sono sempre delle cose che servono per il futuro. Y lo de economía mixta tiene que ver obviamente con que el Estado tiene que tener una participación importante en la economía. L'economia mista ovviamente ha a che vedere con il fatto che lo Stato deve avere una partecipazione importante nell'economia. Si bien esto puede hoy entenderse como lógico que el Estado tenga que participar en la economía, E quindi ora si vede come logico il fatto che lo Stato debba intervenire nell'economia. en aquella época no era tan así. In quell'epoca non era così. Recordemos que ya en los años 80 había comenzado la arremetida o el empuje del neoliberalismo con las políticas de Reagan y Thatcher. Già negli anni 80 diciamo, è iniziato a spingere il neoliberalismo con Reagan e Thatcher. Luego, en los años 90, a partir de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, E poi negli anni 90, a partire dalla caduta del muro di Berlino e la disintegrazione dell'Unione Sovietica, el neoliberalismo se erigió como aparentemente la única propuesta válida o existente y el fin de la historia. e il neoliberalismo a quel punto si è definita come l'unica proposta vigente come modello. Entonces, lo que nosotros tratamos de analizar primeramente en el libro es los diferentes sistemas económicos. E quello che abbiamo provato ad approcciare inizialmente il libro sono i differenti sistemi economici. Nos centramos fundamentalmente en lo que fue el sistema de economía centralizada, como fue el comunismo. Siamo entrati nel sistema di economia centralizzata come fu per esempio il comunismo Y en la economía que conocemos como capitalista. e l'economia che poi conosciamo come capitalista. Ahí analizamos en el libro, digamos, las virtudes y falencias que tiene cada uno de los sistemas. E qui nel libro quindi valorizziamo tutte le virtù e tutte le carenze che vengono fuori da questi modelli. Fundamentalmente, lo que veíamos es que, y luego de la experiencia que tuvimos en Argentina y en Latinoamérica, Fondamentalmente abbiamo visto, a maggior ragione dopo l'esperienza che ci fu in Argentina e in Latino America, es que si dejamos que la economía la manejen solamente los mercados, è che se lasciamo che l'economia sia totalmente in mano del mercato,
La economía no tiende a un equilibrio, no tiende a una justa distribución de la riqueza por sí sola. L'economia non tende a un equilibrio e a una giusta distribuzione della ricchezza di per sé. No tiende al pleno empleo. Non tende al pieno impiego in termini di occupazione. Y tampoco es que las empresas privadas se van a preocupar de la salud o la educación de las personas. E nemmeno le imprese private si vanno a preoccupare della salute o dell'educazione delle persone. O sea que la idea de una economía mixta es en primer lugar recuperar el rol del Estado en la economía. E prima di tutto quindi l'idea dell'economia mista è recuperare il ruolo dello Stato nell'economia. Pero cuando hablamos de un Estado no tenemos que pensar en ese Estado que está distante de la gente, un Estado que está por encima y la gente por debajo. E quindi quando pensiamo ad uno Stato però non bisogna pensare a uno Stato che sta in cima e la gente in basso. Tenemos que pensar más bien en una integración donde el Estado es el mismo pueblo que se autocoordina a través de ese Estado. Piuttosto dobbiamo pensare a uno Stato fatto proprio dalla gente che si autocoordina attraverso lo Stato. Y eso solo es posible en un sistema de democracia real. E questo è possibile solamente in un sistema di democrazia reale. No es posible ni en los sistemas autoritarios, Non è possibile né nei sistemi autoritari ni en las democracias formales. né nelle democrazie formali. Llamamos democracia formal a las democracias que existen en la mayoría de los países, Chiamiamo democrazia formale le democrazie che esistono nella maggioranza dei paesi civili, donde la gente solo tiene el derecho de elegir cada 4 o 5 años a sus representantes, dove la gente ha solamente il diritto di scegliere ogni 4 e 5 anni i propri rappresentanti. pero esos representantes terminan siempre representando al poder económico. E questi rappresentanti alla fine terminano sempre per rappresentare il potere economico. Y por lo general son las opciones que nos muestran los medios de comunicación que también pertenecen al poder económico. E ovviamente quindi anche i sistemi di comunicazione appartengono al potere economico. Entonces, el único modo de revertir esa situación por la cual los políticos que la gente vota se vuelven en traición hacia la gente, el único modo de revertir la traición de los políticos a la gente, E quindi l'unico modo di revertire e convertire il tradimento dei politici verso la gente es que la gente tenga herramientas de democracia real como para protegerse de esa traición. è che la gente abbia strumenti di democrazia reale per proteggersi da questo tradimento. Elementos como la ley de responsabilidad política, Elementi come la legge di responsabilità politica, la revocatoria de mandato, la revocazione del mandato, consultas y plebiscitos vinculantes, consulte e plebisciti vincolanti, presupuestos participativos presupposti partecipativi y todo el ejercicio en la medida que se pueda de la democracia directa, sobre todo en los municipios donde la gente está más cercana a los gobernantes. e tutti gli esercizi di democrazia diretta, soprattutto nei municipi che sono più vicini alla gente. Hablamos entonces, en este caso, de un Estado coordinador que interviene en la economía y que está controlado por la misma gente. Parliamo quindi di uno Stato coordinatore che interviene nell'economia ma è controllato dalla gente. Ahora, ese Estado tiene que tener herramientas fundamentales para intervenir en la economía de modo eficaz. E questo Stato deve avere strumenti efficaci per intervenire nell'economia in modo altrettanto efficace. Uno de esos elementos es, o una de esas columnas vertebrales de ese Estado, Una di queste, la colonna vertebrale di questo Stato es la banca estatal sin interés. la banca statale senza interessi. Entendemos que quizás el mayor problema de la economía mundial en este momento Il problema principale dell'economia mondiale in questo momento es el manejo especulativo del poder financiero internacional. è la manipolazione speculativa del potere internazionale. Ese poder financiero internacional no es solo una distorsión del sistema capitalista, Questo potere finanziario non è solo una distorsione del sistema capitalista, sino que es un producto, una consecuencia de la acumulación de riqueza en el sistema capitalista. ma è una conseguenza dell'accumulazione di ricchezza nel sistema capitalista. Por lo tanto, hay que revertir rápidamente el plano inclinado de la economía, Quindi bisogna invertire il piano inclinato dell'economia,
donde los recursos se concentran cada vez más en menos manos, dove le risorse si concentrano sempre più in meno mani. eso hace que esas pocas manos que tienen el poder controlen también al poder político. E questo fa sì che le poche mani che controllano il potere controllino anche il potere politico. Con lo cual hacen que acumulen más riqueza todavía porque las leyes van a favorecer precisamente a ese poder. Quindi Claro, se transforma en un círculo vicioso si trasforma in un circolo vizioso, porque cuanto más poder tienen, más controlan al poder político perché tanto più potere hanno, tanto più controllano il potere y politico. cuanto más controlan el poder político, las leyes más van a favorecer a la concentración de ese poder E económico. tanto più quindi controllano il potere politico, tanto più le leggi favoriscono questo sistema stesso. Y la acumulación de poder económico por excelencia es el poder financiero internacional. L'accumulazione di potere economico per eccellenza è il potere finanziario internazionale, Que es el responsable de todas las últimas crisis que hemos tenido en las últimas décadas. che è responsabile di tutte le crisi che abbiamo avuto nelle ultime decadi. Entonces, la banca estatal sin interés tiene que ir paulatinamente reemplazando el manejo del dinero que hoy está en manos de la banca privada. Quindi La banca estatal sin interés la banca statale senza interessi tiene que ir sacándole paulatinamente deve andare a riprendere el manejo que hoy tiene la banca privada de los ahorros de la gente il controllo che adesso ha la banca privata dei risparmi della gente y lograr que el ahorro sea destinado a la producción y a la generación de empleo. e fare sì che questo risparmio sia orientato quindi al reinvestimento, no? Della gente. Sì. Hoy por hoy, los depósitos de las personas en los bancos están recibiendo tasas bajas, similares a la neutralidad, tasa cero o inclusive tasas negativas. Oggi come oggi appunto i conti correnti sono tassati quasi a zero. Ricevono interessi, la traduzione rapida, scusate. O sea, la gente podría tranquilamente tener esos depósitos más seguros en una banca estatal. Esatto, la gente potrebbe avere un deposito più sicuro in una banca statale. Además, desde hace bastante tiempo que el dinero es solamente una emisión monetaria y a veces solamente apretar una tecla en una computadora. Inoltre i soldi, El dinero solo fiduciario es solamente papel emitido o inclusive movimientos electrónicos. sono solo appunto banconota emessa e trasferimenti elettronici. Y la banca privada se está llenando, o sea, está acumulando todo en sus arcas cuando en realidad no está aportando nada a la sociedad. E la banca non fa altro che accumulare dentro di sé senza apportare niente verso la società. Ese manejo lo tiene que tener el Estado. Questo controllo lo deve avere lo Stato. Otro elemento